Kini symmetrical beam yapon. 2C12 by 30 will rearrange by welding the tip of the flanges in order to form a box section. Compute the moment of inertia about the horizontal and vertical axis. So una, identify nimo ang centroid sa each C section. So kini. Tool kayo. Kini, since symmetrical sila, same sila distance. So kini siya nga distance ikan dari kini siya. Ingon diri. Siya ang x bar which is 17.12 mm. So same yan po ni 17.12 yapon siya. Ini boundary is 17.12. So sunod identify na to ang x and y axis. So kini y axis. Tapos ini muna itong x-axis. Okay. Tapos karon identify nimo pila ang distance. Pila ang distance ikan diri. Sundan ba ko mouse? Ikan diri boundary. So muna siya. Distance ikan diri boundary. Pila daw ni. So muna itong D1. D1 na ito na. So para isolve ang D1 equals pila ni ang total length sa isa kasi. Ang BF na siya, BF. Kani, BF na. So ito ba, BF kay kani siya, kani siya kay H ni. Kini ang TW. So kani imong BF. Kini ubos. Ito bang given mo? Sure. So formula is 80.5 minus kung 80.5 ni pila ni, so minus ni mo 17.12 equals 80.5 minus 17.12 is 63.08 is 63.08 mm. Ito na eh. So I'm ready. Solve na ka for solution then ka for about x-axis. So the formula of x-axis is similar siya. So xt equals 2 times since doon daw about x-axis matuyok ba siya? Dili. Since ang centroid is naigaw mo sa x-axis, so dili siya matuyok. So 2 times kini. So na yung answer na. xt equals 2 times 6, 7, 4, 2, 9 shift
times times 10 raised to 3. So ano siya? 1348 1348 558 mm raised to the 4th. So ano siyang answer? So then about y-axis. So iy t equals 2 since duha man kabuk tapos symmetrical kini copy na naman ni Ctrl C yan pag plus area wait mo ito yung sa gamit ni mong D. So 5690 times D1 is 63.08 raise squared mo siya squared. So solve mo IYT so 2 times 1 oops kulang ini kurag 2139 times 10 raised to semua raise 3 plus 5690 times 63.08 raised to 2. 4956 3.23 mm. So, may final answer.